چلے جب باہر نکل گئے گاؤں سے اور طائف شہر سے جب باہر نکلے تو باہر آ کر کے ایک تالاب کے پاس ٹھہر گئے. یا رسول اللہ میں آپ کے کپڑے دھو دوں گا, آپ کپڑے نکال کر دے دے, کرتا نکال دے, آپ کی جوتیاں دھو دوں گا. تو کہتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جوتیاں اتارنے کی کوشش کی, خون میں چپکی ہوئی تھی, نہیں اتر رہی تھی. میں نے آپ کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی, کپڑے آپ کے خون سے چپکے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل رہی تھی. لیکن جب باہر آئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے, بدن چکنا چور ہے, زخموں سے چکنا چور ہے, دل بھی اندر سے غمگین ہے, اور ہر طریقے سے بالکل تھک گئے, ہار گئے بالکل. جب باہر بیٹھ گئے تو ایسی صورت میں وہاں پر جب بیٹھے تو اللہ رب العزت سے جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فرشتہ آیا, 2 پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے, اس نے آ کر کہا, ان 2 پہاڑوں کا جو فرشتہ, یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دے میں ان دونوں پہاڑوں کا سردار ہوں, اگر آپ مجھے حکم دے ان کا قیمہ بھی کر دوں گا, کیونکہ طائف جو شہر ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں. مفتی مرتضی قاسمی صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی مرتضی سہارنپوری چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. سبھی درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے, ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے, غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے. برادران اسلام, عزیز بزرگوں, ساتھیوں, پیارے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو جمعے کے دن اپنے پاک گھر میں بلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پچھلے جمعے میں شب معراج کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھی. مختصر طور پر آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا. میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہر واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ واقعہ ہوتا ہے. شب معراج کا اتنا لمبا سفر کیوں ہوا, اس کی کیا وجہ تھی, میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان کیا اپنی رسالت کا, اللہ کی وحدانیت کا. لوگوں کو سمجھایا میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی عبادت کرو, اللہ نے مجھے بھیجا ہے.
लोगों कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये आवाज आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर, मक्के के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, तो इस आवाज पर जो अपने थे वो बेगाने बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, जो साथ रहा करते थे वो मुखालिफ हो गए। यहां तक कि कुछ लोगों ने बात मानी थी और अक्सर लोग न मानने वाले खड़े हो गए, मुखालिफत में खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आवाज लगाते, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगों अल्लाह का कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। और आपके पीछे लोग लगे रहते, कोई आपको झूठा कहता, कोई आपको मजनू कहता, कोई आपको दीवाना कहता, कोई आपको शायर कहता, कोई आपको न जाने क्या क्या लक़ब देते, पत्थर मारते। मक्के की गलियों में आप जब इस ऐलान को लेकर चल रहे थे तो लोग आपको पत्थर मार रहे थे, चौकों में आपको मारा जा रहा था, गलियों में आपको मारा जा रहा था। यानी इस इतनी जिद और हट धर्मी पर आ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के बाद महसूस किया कि ये लोग इतने हट धर्म हो गए हैं, इतने जिद्दी हो चुके हैं कि अब ये मेरी बात नहीं मानेंगे। चलो चलते हैं, रिश्तेदारों में जाएंगे, वहां आवाज लगाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, मैं अपने मामू के यहां जाऊंगा, शायद कि मेरे मामू, मेरे रिश्तेदार मेरी बात को तस्लीम कर ले। ताइफ जाने के इरादा कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का जो सफर था वो अकेले तन्हा, ना उमर को साथ लिया, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को साथ लिया, ना अपनी बेटी को, किसी को साथ नहीं लिया। इस वजह से नहीं लिया कि ये मक्के के लोग तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अगर वहां के लोग भी नहीं बात मानेंगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा। लोग ये कहेंगे कि आपकी बात वहां भी नहीं मान रहे थे, यहां भी नहीं मान रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा जाने का इरादा कर लिया। 80 किलोमीटर दूर मक्के से ताइफ है, और ताइफ जाने का जब ये इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ सिर्फ अपने गुलाम को लिया, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ ले लिया। जब ताइफ पहुंचे तो ताइफ में लोगों से बात की तो अक्सर लोग से कहने लगे, भाई आपकी बात नहीं मानेंगे हम, और जब तक हमारे 3 सरदार हैं यहाँ पर, अगर वो 3 सरदार आपकी बात को हम तस्लीम कर लेते हैं तो हम सब के सब आपकी बात को मानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 सरदारों के पास जाने का इरादा कर लिया कि उन 3 सरदारों के पास जाकर के मैं अपना पैगाम सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे, लोग तो पीछे से लगे हुए थे, पहले से गुंडे किस्म के लोग आपको मार भी रहे थे। और चाहिए तो यह था कि ताइफ मक्के के अंदर मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था और बड़ा रिवाज था, बड़ी रस्म थी, मेहमान नवाजी बहुत किया करते थे। चाहिए थे उनको यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो ऊपर से रिश्तेदार हैं और फिर 80 किलोमीटर दूर सफर करके पैदल आए हैं, कोई पानी पूछता, कोई खाना पूछता, उसके बाद ही कुछ ना कुछ कहते चलो भाई बाद में। लेकिन ना पानी को पूछा, ना खाने को पूछा, और ऊपर से आपके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 सरदार कौन थे? एक का नाम अब्दुल लैल था, एक का नाम हबीब था और एक का नाम और था। तीनों सरदारों के पास पहुंचे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरदार के पास पहुंचे जिसका नाम अब्दुल लैल था। उसको कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है, इसलिए आप अल्लाह की बात को तस्लीम कर लो। अल्लाह तबारक व तआला के मैं जो कलमा लेकर आया हूं इस कलमे को पढ़ लो, आप कामयाब हो जाएंगे। तो उसने कहा कि ओहो, आपको ही नबी बनाने के लिए अल्लाह को आप ही मिले थे, कोई और मक्के में नहीं था। इस तरह से करके आपकी मजाक उड़ाई, आपकी हंसी उड़ाई और कहा कि नहीं यहाँ कोई बात नहीं चलेगी, तो आपकी आगे जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मायूस होकर के उसने मायूस कुन जवाब दिया। दूसरे सरदार के पास पहुंचे, उसको कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं आपके पास अल्लाह का दीन लेकर आया हूं, अल्लाह का कलमा लेकर आया हूं, आप उसको तस्लीम कर ले। तो दूसरे सरदार ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप रसूल तो दर दर नहीं फिरा करते, यानी इस तरह की बात कर रहे जैसे कोई अजनबी बात कर रहा हो।
रसूल दर दर नहीं फिरा करते, आप तो दर दर फिर रहे हैं, चाहिए अपने वहां जाइए, वहीं जाकर के इस पैगाम को सुनाइए, यहाँ क्यों आए हैं दर दर करके। इस तरह करके उसने ठुकरा दिया और मजाक उड़ाई और आपका जवाब ऐसा दिया कि यहां से जाइए, कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। तीसरे सरदार के पास गए, उम्मीद लेकर शायद कि मेरा रिश्तेदार है, ये मान लेगा मेरी बात को। तो जब उसके पास गए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का दीन लेकर आपके पास आया हूं, तो जब उसके पास पहुंचे उसने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मेरे दिल में बात क्यों नहीं आ रही आपकी, मेरे दिल में बात आनी चाहिए थी आपकी। भाई बात तो यूं नहीं आ रही थी, ये इसलिए कि वो जिद पर था, हसद था, दुश्मनी थी, और दुश्मन की बात कहां समझ में आती है। तो उसने कहा कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो मेरे दिल में बात नहीं आ रही है, चलो मैं नहीं मानता आपकी बात को, जाओ अपने यहीं से, जहां से आए वहीं चले जाओ। और उसने और लड़कों को लगाया, इसके पीछे जाओ, इसको मारो, इसको यहां से बाहर निकाल कर आओ। लिखा है रिवायतों में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3 सरदारों से मायूस होकर के वहां गली में गए, गली से चौक में गए, और चौक से लड़के, नौजवान किस्म के, गुंडे किस्म के लड़कों ने पत्थर बजाने शुरू कर दिए, किसी ने ईंट मारी, किसी ने रोड़े मारे, किसी ने डले मारे। और यहां तक लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पत्थर लगते थे तो खून के फुहारे निकलते थे, और इतनी जोर से पत्थर मारा करते थे, और वो उस खून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां मुबारक खून से भर गई, और कपड़े जो है खून से सराबोर हो गए, रंगीन हो गए, और वो खून की वजह से कपड़े बिल्कुल तरबतर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ज़ैद गुलाम थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह चले। जब बाहर निकल गए गांव से और ताइफ शहर से जब बाहर निकले तो बाहर आकर के एक तालाब के पास ठहर गए। या रसूलल्लाह मैं आपके कपड़े धो दूंगा, आप कपड़े निकाल कर दे दे, कुर्ता निकाल दे, आपकी जूतियां धो दूंगा। तो कहते हैं ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैंने जूतियां उतारने की कोशिश की, खून में चिपकी हुई थी, नहीं उतर रही थी। मैंने आपके कपड़े उतारने की कोशिश की, कपड़े आपके खून से चिपके हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीखें निकल रही थी। लेकिन जब बाहर आए तो एक जगह बैठ गए, बदन चकनाचूर है, जख्मों से चकनाचूर है, दिल भी अंदर से गमगीन है, और हर तरीके से बिल्कुल थक गए, हार गए बिल्कुल। जब बाहर बैठ गए तो ऐसी सूरत में वहां पर जब बैठे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब बैठे हुए थे तो एक फरिश्ता आया, 2 पहाड़ों का जो फरिश्ता है, उसने आकर कहा, उन 2 पहाड़ों का जो फरिश्ता, या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे हुक्म दे, मैं इन दोनों पहाड़ों का सरदार हूं, अगर आप मुझे हुक्म दे इनका कीमा भी कर दूंगा, क्योंकि ताइफ जो शहर है वो 2 पहाड़ों के बीच में है, और कि या रसूल अल्लाह इन दोनों पहाड़ों को ऐसे मिला दूंगा, इनकी बोटियां और कीमा हो जाएगा थोड़ी देर में ही, आप मुझे जरा हुक्म दे दे। उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको अल्लाह ने भेजा है, तुम खुद आए हो? कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इनका यहाँ का मालिक हूं, इन दोनों का, मुझे अल्लाह ने नहीं भेजा है। कहा कि नहीं जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अजाब नहीं मांगा। कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्ल में कोई मोहम्मद नाम लेने वाला पैदा होगा, कोई मेरे नाम का कलमा पढ़ने वाला पैदा होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं, मैं इनके ऊपर अजाब मांगने नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं तो यहाँ इनके लिए रहमत बनकर आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया कि जाइए, आप जाइए, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं। और उस बदन के चूर चूर के साथ फिर एक अंगूर का बाग था वहां पर, उस अंगूर के बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जाकर के थोड़ी देर छांव में बैठ गए। छांव में बैठने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए थे, सस्ता रहे थे, तो एक गुलाम था उस बाग में जिसका नाम नस्तूरा था। तो फौरन उसने देखा भाई बहुत खूबसूरत नौजवान है और बड़ा आलीशान नौजवान है, चलो कुछ ना कुछ इसके बेचारों को तकलीफ है, गम है, थोड़ा अंगूर जो है एक प्लेट में लेकर के थोड़े से और पानी का गिलास लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, क्योंकि मेहमान नवाजी मशहूर थी वहां की। तो उसने मेहमान नवाजी के तौर पर बाग में आए हुए तो ऐसी सूरत में अंगूर पेश किए। कहा या रसूलल्लाह कि आप या रसूलल्लाह ये कि आप इसको नोश फरमा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूर खाए और पानी पिया, थोड़ी हिम्मत सी हुई। 80 किलोमीटर दूर पैदल वहां, कोई पानी को नहीं पूछा, खाने को नहीं पूछा, फिर ऊपर से मार धाड़, क्या हाल हुआ होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे और आपके नबी का क्या हाल हुआ होगा इस दीन को लेकर जब गए होंगे।
اور جب وہ تھوڑے سے انگور کھائے, پانی پیا, تھوڑی حالت خوشحال ہوئی, تو اس صورت میں پوچھنے لگے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس غلام نے کہا کہ پہلے تو آپ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں جی نینوا کا رہنے والا ہوں. جس طریقے سے آج کل باغوں میں ہمارے یہاں دور دور سے مزدور آ کر کے مزدوری کرتے ہیں, اس طریقے سے وہ بھی نینوا سے آ کر کے انگور کے باغ میں رکھوالی دیا کرتا تھا, وہاں رہا کرتا تھا. تو آپ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ جی میرا نام نستورہ ہے, میں نینوا کا رہنے والا. کہ نینوا تو وہ میرے بھائی کی بستی ہے. آپ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام ہے. یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے تھے. کہ اچھا ان کو جانتے ہیں آپ ان کے بھائی ہیں؟ تو فوراً آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ چوما, ہاتھ چوم کر کے اور پھر سلام کیا, اور پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب آپ نبی ہیں اور آپ نبی برحق ہے, آپ نبی ان کے بھائی ہیں, میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. ابھی سردار کو پتہ نہیں ہے باغ میں. سردار نے پوچھا بلا کر کے, جب وہ واپس گیا, کہ تو ہاتھ کیوں چوم رہا تھا اس کا؟ کون تھے وہ؟ ہاتھ کیوں چوما تمہیں؟ کہ جی وہ بہت خوبصورت نوجوان ہے اور وہ مکے سے آئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں. اس جیسا نبی, اس جیسا انسان اور اس سے بڑا انسان کائنات میں اب تک نہیں آیا ہے اور نہیں آئے گا. اس نے اپنے سردار کو کہا. تو کہنے کا مطلب یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور جب بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو اس نے فوراً سمجھ لیا کہ آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ کہ میں نے تو اللہ کا نام لیا ہے. کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس طریقے سے جب بات کی تو وہ غلام جو ہے, وہ نستورہ جو ہے, وہ ایمان لے آیا تھا, ایمان قبول کر لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگور کے باغ سے فارغ ہو کر باہر آ کر بیٹھے, تھوڑی دور چل کر کے بیٹھ گئے اور بہت ہی غمگین تھے, بہت افسوس سے تھے. اس افسوس اور غمگینی کی حالت میں زبان پر اللہ سے دعائیں بھی کی, اے اللہ میں کمزور ہوں, میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں. اے اللہ یہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں, لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. اللہم ایدی قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. لا فإنہم لا یعلمون, یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے. اے اللہ تو ہی نے ہدایت دے. یہ دعائیں کی اور پھر ایک بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر کے, اس غمگینی کی حالت میں اور اس پریشانی کی حالت میں یہ کہا, کاش کہ میرا بھی کوئی یار ہوتا, میرا بھی کوئی دلدار ہوتا جو میری رہبری کرتا, جو مجھے تسلی دیتا, میرے غم کو ہلکا کرتا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً فرشتہ آیا اور کہا, اللہ رب العزت کہتے ہیں میں آپ کا یار ہوں, میں آپ کا دلدار ہوں, میں آپ کا یار ہوں, میں آپ کا دلدار ہوں. اور چند مہینوں کے بعد, پھر اس واقعے کے چند مہینوں کے بعد معراج کا سفر ہوا. اللہ رب العزت نے اس یاری میں اور دلداری میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر کے اور پھر وہاں ملاقات ہوئی. اور پھر ملاقات جو آپ کے سامنے پچھلے جمعے بیان کی تھی, یہ سفر, یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس وجہ سے پیش آیا تھا, اس وجہ سے پیش آیا تھا. اللہ رب العزت نے اپنی محبت میں بلایا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو کر کے نکلے تھے شب معراج کے اتنے لمبے سفر پر, معراج کے واقعے, معراج کے سفر پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ پانی ابھی چلی رہا تھا کہ اتنی منٹوں سیکنڈ میں واپس آ گئے. ابھی وہ پانی اپنی جگہ گیا بھی نہیں تھا. پانی جیسے وضو کر کے تھوڑی دور آگے چلتا ہے اسی طرح چل رہا تھا بھی, وہ اتنی جلدی یہ سفر ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ بسترا جس طریقے سے گرم تھا اسی طریقے سے گرم پایا. جیسے آدمی رات میں سردیوں میں اٹھ کر کے تھوڑی دیر پیشاب کے لیے جائے, تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے, پھر آتا ہے تو گرم ہی پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سفر پر گئے, یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ اتنے لمبے سفر پر سے آ کر کے گرم بستر ابھی تک پڑا ہوا ہے. کیوں ہوا اس طرح؟ بتا دوں آپ کو, یہ بات ختم کر دوں بھائی, جمعے کا وقت ہو گیا نا, 1 منٹ میں ہو جائے گا. اس وجہ سے ہوا کہ جیسے دیہاتوں میں, اب تو نہیں ہے زمانہ, دیہاتوں میں پہلے ہل بیل لے کر کے لوگ کھیت میں چلے جایا کرتے تھے صبح صبح. پیر ذوالفقار نقشبندی وہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے صبح کو ہل بیل لے کر کوئی آدمی جنگل میں چلا جاتا ہے
اور फिर उसके घर वाले नाश्ता तैयार करके 10 बजे जल्दी से उसके लिए नाश्ता लेकर जाते हैं, तो वो हल जोतता 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 जब उसके घर से नाश्ता आ जाता है तो वो हल को वहीं रोक देता है, अभी काम पूरा नहीं होता, हल को वहीं रोक करके, हल बेल को रोक करके वो नाश्ता खाता है, और नाश्ता खा करके फिर वो हल को वहीं पकड़ लेता है, जहां रोका था वहीं खड़े रहते हैं वो बेल। तो जिस तरीके से ये हल बेल को रोक करके नाश्ता करके फिर उस हल को वहीं पकड़ लेता है, आप इसी तरीके से इस कायनात को चलाने वाला रब, इस कायनात को के निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह अपने हबीब की मुलाकात के लिए इस कायनात के निज़ाम को रोक देता है। जिस तरीके से उस हल वाले ने अपने हल को रोक कर नाश्ता किया, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को वहीं रोक दिया, रात को वहीं ठहरा दिया, पूरे टाइम को और पूरे वक्त को रोक करके फिर ये पूरा सफ़र कराया। और जब ये सफ़र से वापस आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस निज़ाम को फिर चला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तरे को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस टाइम को, जिस टाइम को वो उठे थे वहां से बिस्तर से, उस टाइम को वहीं रोक दिया था। टाइम वहां से 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ा। मिनटों की सेकंड में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना लंबा सफर कराया। पूरी रात अभी बाकी है और रात इस तरह रुक गई जिस तरीके से वो हल रोक दिया उसने, इस तरीके से रात को ठहरा दिया। और आज तो ये चीज जो है साइंस ने समझ ली है। साइंस में जो है वो एक आदमी है साइंस का, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो है वो बताता है पूरी की पूरी कि जीरो से जब हाथ चलेंगे और जीरो पर जा रुकेंगे तो टाइम वहीं का वहीं रहता है। तो इस तरीके से साइंस ने आज इस बात को तस्लीम कर लिया है कि आप वसल्लम का मेराज का ये वाकया और इतना लंबा सफर और 1 मिनट सेकंड में जो वाकया पेश आया है, वो आज इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए और उन सब ने तस्लीम कर लिया है। इसलिए मेरे भाइयों, आप उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े इंतजाम किए हैं। आप उस नबी को पहचानो, आप तो उम्मती हो, आप नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? आप ताइफ के लोग थोड़ा ही हैं आप, इसलिए आप तो उनके नाम लेने वाले हैं। इसलिए आप जो बातें बता कर गए हैं उन बातों को तस्लीम करो और उनको कबूल करो और उन पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप लोगों को भी इन बातों को पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।